वेलकम बैक नाजरीन। आज एक इंतहाई अहम मौजू चल चुका है। सिंध में किनाले निकाल कर चुलिस्तान में दी जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा महास खुलता दिखाई दे रहा है, जिसकी आज वजाहत खुद बिलावल भुट्टो साहब ने गड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर दिया। और साथ में एक अहम मामला करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनाब कुछ तबकात का ख्याल है कि जनाब ये साजिश है और इस साजिश को बेनकाब किया जाएगा। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है वो भी वजाहत दे के दिखाई दिए, साथ साथ एहतजाज और वो भी बड़े लेवल पर जो है उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब वो मामला किस तरह जाएगा, आज तो बिलावल साहब ने खुल के बात की है और कहा है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हमने सबसे पहले ये वाकया मामले को तो उठाया था जब हम जो है वो दुनिया भर से बतौर वज़ीर ख़ारजा में मिल रहा था। ये मामला तो उस वक्त भी उठा था और मैं नहीं उठाया था। तो अब इसके ऊपर क्या सियासत हो रही है, क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई साजिश है, असल हक़ाइक़ क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। चीज़ें आपके सामने हैं, महाज खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले ज्ञान साहब, ये कोई साजिश हो रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि जनाब ऐसे मौके पर मूव किया जा रहा है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंध भर में जो इसका असल जो कसूरवार है वो पीपल्स पार्टी को ही समझा जा रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी जब से वजूद में आई है और पीपल्स पार्टी ने आवाम का साथ देना शुरू किया है, उस वक्त से पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें तो होती रही है। और आज एक अहम दिन है जिसपे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम का साथ दिया, अपनी जान की परवाह न करते हुए, और उनको शहीद कर दिया गया और वो भी अदालती कत्ल हुआ। तो लेकिन भुट्टो साहब ने फैसला किया कि वो झुकेंगे नहीं, वो जान दे देंगे, झुकेंगे नहीं। वो तारीख के हाथों जो है वो मरना नहीं चाह रहे थे, किसी डिक्टेटर के हाथों। उन्होंने कहा था ठीक है, मेरी जिंदगी चली जाए तो चली जाए। तो आज जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पे बिलावल साहब बोल रहे थे, तो वो एक नुमाइंदा बोल रहा था जो भुट्टो का नुमाइंदा जिस तरह से बोलना चाहिए। उन्होंने बड़ा जामे खिताब किया और खुल के बातें की। उन्होंने जहां मईशत पे बात की, दहशतगर्दी के बात की, वफाक और सूबों के ताल्लुकात पे बात की, तो वाज़ेह उन्होंने किया कि हम वफाक के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान खप्पे वाले हैं, हम किसी भी सूरत में मुल्क के वफाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन जहां अवामी इशूज की बात होगी वहां हम अवाम के साथ खड़े होंगे। और अवाम के साथ खड़े होने के लिए उन्होंने वाज़ेह किया कि खासतौर से जो कैनाल्स का इशू है, इसमें आप लोगों की आवाज सुन लो, आप ऐलान करो कि ये कैनाल्स नहीं बनेंगे। तो इस मामले पे उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अवाम के साथ खड़े होंगे, हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। तो इस मौके पे जहां उन्होंने मईशत पे बात की और इंटरनेशनल फोरम्स पे जो एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने काम किया, फिर फ्लड के बाद जो घर बनाने की बात है उस पर भी उन्होंने बात की है। खास तौर पर उन्होंने मुल्क की यकजहती के लिए वाज़ेह ऐलान किया कि हम पाकिस्तान में 4 सूबे नहीं 4 भाई हैं, और भाइयों की तरह अगर हम एक साथ जुट जाएं। ज्ञान साहब, बहुत उम्दा बातें की हैं, हमने भी सुनी है यकीनी तौर पे, मगर लोगों के कुछ सवालात हैं। वो कह रहे हैं जनाब कागजात लोग सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं कि जी दस्तखत कर दिए गए हैं। फिर सवाल ये है कि वफाक से ठीक है जी नहीं हटना चाह रहे, पर ये लोगों को कैसे तसल्ली दी जाएगी? लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कनाल को लेकर, उनको फिर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही शायद, या वाज़ेह मौक़िफ़ देने के बावजूद वो फिर तस्लीम करने को क्यों नहीं तैयार? क्या कोई गहरी साजिश जो है वो रची जा चुकी है, या मामला सर कुछ और है? क्लियरिटी क्यों नहीं लोगों को मिल रही? लोग यकीन करने पर क्यों तैयार नहीं हो रहे ज्ञान साहब? मेरा ख्याल है कि लोग बिलावल भुट्टो से जो सुनना चाह रहे थे वो बिलावल भुट्टो ने बोला है, और जो लोग उन पे यकीन करते हैं उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि जब कालाबाग डैम का इशू था तो ये तारीख में लिखा जाएगा कि कालाबाग डैम बंद करने के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने धरना दिया था इसके लिए। आज के हालात में जहाँ लोग चीख रहे हैं, सिंध के लोग के भी सिंधु से कैनाल निकल रहे हैं, वहाँ बिलावल भुट्टो ने यकीन दिलाया कि जिस तरह से बेनजीर भुट्टो साहबा ने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए बंद किया था, इस तरह से सिंधु नदी के पानी की चोरी को भी हम बंद करेंगे।
اور وہ یعنی صاحب آپ چوری کہہ رہے ہیں سر، آپ چوری کہہ رہے ہیں اس کو، اس کینال کو چوری قرار دیے کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری ہے یہ؟ دیکھیں کینال سے اگر پانی جائے گا اور سندھ کے حصے کا پانی کوئی اٹھائے گا تو اس کو ہم ڈاکہ کہیں، چوری کہیں، جو بھی کچھ کہیں نا. بلاول صاحب جو ہے گیان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول صاحب پھر ان مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور کیا یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت تو پیپلز پارٹی کے دم پر کھڑی ہے نا سر، تو کوئی ہارڈ کوئی فیصلہ لینے جو کہ کوئی پالیسی بن سکتی ہے مستقبل قریب میں؟ وہ بلاول صاحب کہہ چکے نا، بلاول صاحب نے واشخاف الفاظ میں کہا کہ یہ آواز آپ سن لو جو لوگ وہاں پہ نعرہ لگا رہے تھے کہ سندھو پہ ڈاکہ نامنظور، تو کہا کہ ان لوگوں کو آواز، پرائم منسٹر صاحب، شہباز شریف صاحب، ان لوگوں کا آواز سن لو، میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا رہوں گا. تو انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے تو جو بھی اقدامات کرنے پہ آخری حد تک ہم جانے کے لیے، انہوں نے تو بات کر لی کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی ہمارے مفادات ہیں، یہ ملکی جنرل انٹریسٹ میں ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کی حکومت بچا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی انصاف. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہے پنجاب حکومت کی جو ہے وزیر ہے، وہ فرماتی ہیں جناب آپ جو ہے نا اپنی فکر کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نہ کسی کا ڈاکہ ڈالنے دیتے ہیں اور نہ ہم اپنا حق دیتے ہیں کسی کو. تو یہ بیان بڑا سخت آیا تھا عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جانب سے، آج بھی یہ پریس کانفرنس کا حصہ بنا ہے سر. یہ ٹک ٹاکرز باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ 91 اکارڈ موجود ہے. اس اکارڈ کے تحت پانی سندھ کا جو بنتا ہے وہ ان کو دینا پڑے گا. دوسری بات کہ اگر کوئی ایشو آتا ہے انٹر-پرونسل ایشو، اس کے لیے سی سی آئی کا فورم موجود ہے. گزشتہ 12-14 مہینوں سے کوئی سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے. کانسٹیٹیوشنل تو ریسپانسبلٹی گیان صاحب وفاق کی طرف سے جیسٹر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پازیٹیو نیگیٹو سنجیدہ ہے وفاق پیپلز صوبائی حکومت اس حوالے سے؟ اگر وفاق سنجیدہ ہوتی تو اب تک پرائم منسٹر اعلان کر چکے ہوتے، لیکن ہم ان کو مجبور کریں گے کہ وہ یہ اعلان کریں. اگر ان کو حکومت چلانی ہے، اگر ان کو وفاق کو بچانا ہے اور اس میں نفرتیں نہیں پھیلانی ہے تو یہ اعلان کرنا پڑے گا. آپ ایک صوبے کا پانی لے کر ان کی زمین کو بنجر بنا کر دوسرے جگہ پہ اگر آپ آباد کریں گے تو یہ تو نہیں چل سکے گا نا. بہت شکریہ سینیٹر گیان چند صاحب، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق حکومت، اگر آپ وفاقی حکومت کو چلانا ہے تو دیکھ لیں یہ مسئلہ. میں بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں میں عوام کے ساتھ احتجاج کرتا نظر آؤں گا. مستقبل قریب میں کیا صورتحال بنتی ہے آگاہ ہم ناظرین آپ کو کرتے رہیں گے. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.